Iti weather update. Apektaran iti Israelis, iti Central ken South Luzon, Visayas ken Mindanao. Ti Batanes ket makarik na tinakuy matangatang amubuyugan iti tudo ken garuod gapu iti frontal system. Ti Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas ken Mindanao ket makarik na iti pasarin na kuy matangatang amubuyugan iti tudo ken garuod gapu iti Israelis. Kabayatan natin nabatbating nga paset iti Luzon, kat makarik na ti pasarin na kuya matlang nga tangatang ang mabuyugan iti tudok ken garuod gapu iti localized thunderstorms. Dagiti na dumado mga temperatura iti lugar iti Pagilian, iti Viga na 26 degrees Celsius, Tagigaraw 25 degrees Celsius, iti Baguio City 21 degrees Celsius. Iti Visayas, iti Rojas 28 degrees Celsius, Tacloban ken Cebu City agpada nga 27 degrees Celsius. Iti Mindanao, iti Pagadian ken Cagayan de Oro agpada nga 26 degrees Celsius, Davao City 27 degrees Celsius. Iti index forecast itatangal daw 45 degrees Celsius iti Butuan City, Agusan del Norte, La Granja, La Carlota, Negros Occidental. 44 degrees Celsius iti Borongan, Eastern Samar, ken iti Dumaguete City, Negros Oriental. 43 degrees Celsius iti Catbalogan City, Western Samar, Iloilo City, Iloilo, San Ildefonso, Bulacan, Cotabato City, Maguindanao del Norte. Simingsing ti init alas 5:37 ti bigat ket lumnek indo na alas 6:12 iti rabii. Daytan ti weather update para ti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Jan Joshua Kabatik, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!